Okay, game 5 na ni sa dula ni Grandmaster Willie Tukuran versus Master Paulino Akot. Ayan o, 1K per game. Additional kay apat na katabla, additional og 2,000. So, 3K na ni per game. Okay, sige nagtabla. Sada ko muna baka. Oy, di kamera namat ba nga? Grabe pinugnganay ang ilang dula mga kadama no. Grabe gid ka puan. Grabe ka crucial ang ilang dula. Walay gustong magpapildi. Dili boy ani Grandmaster Willie Tukuran ang iyang bakos. Si Paulino pod. Iyang pagka-master, dili po niya paubsan. Balag magtabla daw. Kaya pasig madimot niya siya, may mo na siyang master cutter. Kay si Longlong. Wala ang aking pagka-master. Yung pagka-pugi ko, maiwan lang. Kay si Longlong, ang yarabang title ni Longlong Jinsan kay Master Breaker. Si Master Willie. Bookmaker no siya. Bookmaker mas Master Willie. Si Anhing Dalagit, Secret Master. Secret Grandmaster. Nya kay si Camilo kay Silent Grandmaster. Si Paulino, Master. Master. Silent Master na siya. Dapat lumilom, puro-puro. Wala. Si Jose Albor ng Bohol na promote na kay gipildi man niya si Boy Negro, GM na siya. Chat din siya sa kuha. Joy, si GM Husini. Okay, gipildi naman niya si Boy Negro niya. GM mo na to. GM Alan po, GM Alan. GM Alan Lungay, shout out po nako. Boss Alan Lungay ha, rematch na tayo, naglag na kong pohon dyan sa Bohol. Larry Dama PG, shout out din no, pasig malimtan ako. Talibon Dama TV, pasig malimtan pod. Room Force TV, shout out. Dama Pormada, Joel Makachur, shout out. Dama Zone TV, shout out nako. Ayaw nakatalo si Master Paulino ni Master. Aldin Garupa ng Titay sa Buanga Sibugay. Shout out. Boss Alden. Sa may mong ka-istorya ni nagdula naman imong puros amigo. Puros idol nimo sa larangan ng dama. Pasig ganahan ka magpalupad dihag premium nilang duha ha. Inalang ko. Boss Gis Canales ng Canada. Shout out. Boss Philip Federsin Macaranas ng Pangasinan. Shout out. Boss Milvin Tatoy ng Ulango Island, shout out. Freddy Salomon ng Pulangko sa Buanga del Norte, shout out. Ja sa Pahaksud, sa Lapu-Lapu, mga Mendez family, shout out. Butaya family, shout out. Hapit na no ang pista dia sa Pahaksud no. Hapit na karong July. Kasi makadto dito. Dagko ba kay lahang lechon dito. Shout out niyo dia. Ko awal ko magto. Kaya pag ginatawag ko.
Ay, nag-uling nito. Nagbo ako. Ako diyan, maugdaw nito. Mga player diya sa Osamis City, no? Shout out. Una-una kay Mando Inirio, shout out. Rimon, shout out. Istoy, shout out. Darwin, shout out. Triple Dama TV, shout out. Kirilo, Tanggong. Jiri Look, migo nako, shout out. Diya sa Kapatagan, no? Shout out kay Arfay, shout out Arfay. Inting, shout out. Berto. Birto, shout out. Pidring ng Salvador. Salvador, shout out. Oh, alam ko. Shout out puno kay Jerson Baklaan, shout out. Diya sa Baroy, no? Si Maestro, shout out. Diya sa Davao si Larry Kulyama, ako amigo, shout out. Boss Larry, nadiri si mga idol ni mo duha gadula, oh. Grandmaster Willie Tukuran versus Master Paulino, gadula sila. Ipalupa daw na imong butong dire kay gipanguhaw sila. Boss Maning ng Agdaw, shout out. Alex Bintayaw, presidente dia sa Dama Club, Davao City Association, shout out. Diara day sa Turil, ha? Shout out. Shout out day mi katong gisaka ni Willie Tukuran diara sa Turil, shout out. Diya sa Digos, no, mga damador diha. Diya sa Makilala, si Mula, shout out. Longlong Jinsian, mga Bulisir family, shout out diya sa General Santos City. Kamusta mo diya, no? Kusog na ba daw ang linog diya katong miyaging simana? Paliw ko comment kung kamusta na mo diha. Shout out niyo tanan, no? Siyempre, di na ko kalimtan akong pogi pod nga amigo diya sa Kalinan, Davao City, no? Si Ruel Enriquez Danyas, shout out, shout out. Mga taga Bukidnon, no? Shout out diya sa Aglayan, Malay-Balay, shout out day kay Jun Sayas. Diara pod sa Quezon Bukidnon, shout out, no, kay Boy Minyusa. Kay Gabriel, shout out. Kay Ondoy, shout out. Kato si Alan pod nga Dumagit. Sige pala to, Dumagit po, no? Yung gakit. Lunggakit. Alan Lunggakit, no? Diara sa Quezon, shout out. Alan sa Sidon ng Iligan, shout out. Mga followers po na ko, no, diya sa lungsod sa Tukuran, no. Niya dire inyong idol niyo, Willie Tukuran. Gadula sila ni Master Paulino Akot. Shout out po na ko, no, akong hometown, no, diya sa Pagadian City, Kabalo ko, naglantaw na sila. Una-una, shout out na ko diya si Marcelo Mahinay alias Luloy. Rini Di Patitoy. Shout out. Di patutoy. Oh, Rini Di Patutoy. Shout out. Di mo madulag dama, di patutoy. Igoy Bation, shout out. Bibing Bation. Shout out. Si Biko, no, si Mulabi. Shout out. Ang amigo po nasa Maynila, si Junil Salarda, shout out. Leo Dula, shout out. Katong amigo nako diya sa Paranaque, ha, si Norman. Shout out, si Norman. Ayaw magpatalo ko.
Master Paulino. Ryan Sisa, diara sa Makati no, shout out po day. Si Master Pogi pa, ayaw mo patalo. Master Black og si White ng Kalaw, shout out. Amay ng Kalaw, shout out pod. Taga San Franz no, Agusan, shout out din no. Taga Bayugan, shout out. Itagaan na mo assignment eh. Surigao City, mga players diya, shout out diya. Solonita no, shout out. Diara pod sa Negros no, Dumaguete City, shout out din ako no, si Romeo Monsida, shout out. Kaloy ng Bais, shout out. Ronilo Puras alias Tulindoy ng La Castellana, Negros, shout out. Shout out po nako si akong amigo nga kalaban po nako sa dama, Mario Gamboa, shout out diya sa Bacolod. Jack Maghari, ang karaang banggitan diya sa Bacolod, shout out. Shout out sa iyo diyan, Jack Maghari. Mga players din diyan sa San Carlos City no, diyan sa Negros, shout out. Shoutout din no ni SPO4 Benji Garcia na nasa Argao ngayon no, na destino, shoutout. Boss Benji Garcia, shoutout. FGR Automation, shoutout. Felicimo Junior no, shoutout. Oscar Amaki ng Bohol, shout out di ay. Rubin Cabardo, shout out. Or Pampilo Cabardo, shout out di ay. Thirty? Kuha po ang video kung ano inanin plastar. Kita ni mo lang mga naong ba din? Kita po ang damahan. Longlong Jinsano ng Longlong Buliser ng Jinsano. Andam-andam no kay karong tournament pohon, mubalik daw si Willie Tukura no, magkuan daw mo. Friendly match daw mo. Edwin Cabalquinto ng Davao versus Paulino Acot. Ato pa nang i-set na ilang dula no, sit up na tana.
Wow, sa daw, kaya po sige po daw. Hindi na kami suko. File mo yan. Iya. File mo. Yan, tarayin mo. Walang tao ulit. Grinder ba like? Ah! Di gyud basta-basta ni si Paulino Akot, Master Paulino Akot. Kini yang dinulaan, hindi lang pampamilya, pang sports pa gini yang dula. Kung kanang mga mahiligon sa dama no nga kanang sige kapili sa dama. Daw.